बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दरअसल बोल नहीं सकते थे। वो गुफ्तगू करते हुए हकलाया करते थे, यानी उनके मुंह से कोई भी एक लफ्ज़ निकलते हुए उस लफ्ज़ के किसी एक हिस्से को वो दोहराते रहते थे। यानी डॉक्टर जाकिर नाइक दरअसल हकलाते थे और वो गुफ्तगू करना नहीं जानते थे। मगर ऐसा क्या हुआ कि वो आज एक मुबल्लिग बनने के बाद माशाल्लाह फर बोलते नजर आते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी हकलाहट का कोई बाकायदा मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया है, मगर ये अल्लाह का मौजज़ा है कि जो ही वो तबलीग इस्लाम की जानिब आए हैं तो अल्लाह ने उनकी हकलाहट को ख़त्म कर दिया और अब उनकी गुफ्तगू आपके सामने है। वो माशाल्लाह तसलसल के साथ बोलते चले जाते हैं। दोस्तों, ये बात टीम हम कदम नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से खुद बताई गई है। दरअसल जब डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल किया गया तो उसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस सवाल का जवाब देते हुए इस हवाले से भी बताया। टीम हम कदम अंग्रेज़ी ज़बान में डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से की गई इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक से सैयद वसीउर रहमान शाह, जिसका ताल्लुक रावलपिंडी पाकिस्तान से है, एक नौजवान ने सवाल किया था कि हकलाहट का हल क्या है। इस लड़के ने सवाल में लिखा था कि मुझे मालूम है आप भी एक वक्त में हकलाया करते थे और अब आप नहीं हकलाते हैं, ये कैसे हुआ? मुझे मालूम है कि आपके पास इसका सोल्यूशन ज़रूर होगा। The next question from Sayyid Wasiur Rahman Shah from Rawalpindi, Pakistan. What is the solution of stammering? I know you also had this problem, so please tell me a dua by which I can solve this problem. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हकलाहट के मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इसकी एक वजह यह है कि ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाए। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि बाज़ औक़ात किसी बच्चे के सर पर कोई चोट लगे या फिर दीगर मेडिकल रीजंस भी हैं। लेकिन जिन बच्चों की उम्र 2 से लेकर 5 साल के दरमियान होती है, अगर उन्हें हकलाहट हो तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये एक मामूल की बात है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक मेरी बात है, मैं बचपन में हकलाहट का शिकार था, मगर मैं उसके बाद भी हकलाहट का शिकार रहा। जब मैं बड़ा हो गया और मैं कॉलेज तक पहुँच गया, मैं तब भी हकलाहट का शिकार था और मैं हकला था। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अगर कोई उनसे उनका नाम पूछ लिया करता था तो उनसे वो भी नहीं बोला जाया करता था और उनकी हालत कैसी होती थी, उन्होंने ऐसा बोल कर दिखाया। If someone asks me what is your name, I would say my name is Zakir. This is how a person stammers. I do stammer a lot. लेकिन दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के पैगाम फैलाने का कितना बड़ा सिला है, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि जब वो अहमद दीदात, जो कि उनके उस्ताद हैं, उनसे पहली बार मिले और कुछ ईसाइयों के सामने मुबाहिसे में शिरकत करने लगे और वो बड़े बड़े ईसाई उलमा का मुकाबला करने लगे बैनुल मज़ाहिब मुताले से मुताल्लिक, तो उस मौके पर जब वो गुफ्तगू किया करते थे, उनकी ज़बान से हकलाहट ख़त्म हो जाती थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बिल्कुल एक मौजज़े की तरह था। It was like a miracle, a mu'jiza. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जब 1991 में उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद रखी और मुबाहिसों का आगाज़ किया और अपने एक दोस्त को कहा कि आप स्टेज पर जाएं और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए गुफ्तगू करना शुरू करें और उसके बाद फिर मैं भी उसका हिस्सा बनूंगा, तो मेरा वो दोस्त जब स्टेज पर पहुंचा तो अचानक से उसकी टांगें कांपने लगी और उसकी ज़बान भी हकलाने लगी और उससे बोला नहीं जा रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये कोई अनोखी बात नहीं है। दुनिया का कोई भी आदमी जब किसी स्टेज पर जाकर खड़ा होता है और उसके सामने हज़ारों लोग मौजूद होते हैं तो वहाँ पर बोलने से पहले वो नर्वस हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उस सूरत हाल को देखते हुए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा मुझे ही स्टेज पर जाना पड़ा और जब मैं स्टेज पर पहुंचा और लोगों के सवालों का जवाब देना शुरू किया तो मैं हैरान रह गया कि मेरी हकलाहट फिर ख़त्म हो गई। यानी जब मैं स्टेज के नीचे खड़ा था और लोगों से बात कर रहा था तो मुझसे बोला नहीं जाता था और मैं हकलाहट का शिकार था, मगर जो ही मैं स्टेज पर गया और लोगों के पूछे गए दीन इस्लाम से मुतालिक सवालात का जवाब देना शुरू किया तो मेरी हकलाहट ख़त्म हो गई थी। There was no option but I went on the stage and I started answering and I realized that on the stage I did not stammer. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बहुत अनोखी बात थी कि एक आम आदमी जो बोलना जानता है और बोल सकता है वो स्टेज पर हकला रहा है और हकला आदमी जो कि बोल नहीं सकता, जिसकी ज़बान में ख़राबी है, वो स्टेज पर जाकर हकलाता नहीं है और फर बोलता चला जाता है।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک معجزہ تھا. A normal person on the stage stammers, the person who stammers on the stage will stammer more, but it was a mu'jiza from Allah subhanahu wa ta'ala. When I went on the stage, I did not stammer. And then I realized ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دھیرے دھیرے مجھے احساس ہونے لگا کہ جب میں اسٹیج پر ہوتا ہوں اور دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہوں تو میری ہکلاہٹ دور ہو جاتی ہے اور میری زبان سے الفاظ مکمل صحیح طریقے سے ادا ہوتے ہیں، اور جو ہی میں اسٹیج سے اترتا ہوں اور عام لوگوں سے عام گفتگو شروع کرتا ہوں یا پھر ٹیلی فون پر کسی سے بات کرتا ہوں، اس موقع پر میری ہکلاہٹ واپس آ جاتی ہے اور میں بول نہیں سکتا. دوستو، انتہائی جذباتی کر دینے والی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جو ہی وہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ اور دین اسلام کی دعویٰ کی جانب بڑھتے گئے، وہ جتنی زیادہ دعویٰ اور تبلیغ کیا کرتے تھے ان کی ہکلاہٹ اتنی ہی ختم ہوتی چلی گئی. doing more and more dawah. As I kept on doing more and more dawah, my stammering kept on reducing. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دراصل میں جب بھی اسٹیج پر جایا کرتا تھا تو میں ایک دعا ضرور پڑھا کرتا تھا، اور یہ دعا قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، چیپٹر نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28. This dua is there in Surah Taha, chapter number 20, verse number 25 to 28, which says, رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے پڑھی جایا کرتی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں، اے میرے اللہ، میرے لیے میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرا کام میرے لیے آسان بنا دے اور میری گفتگو کی رکاوٹیں ختم کر دے تاکہ میرے سننے والے مجھے سمجھ سکیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہکلاہٹ کا شکار تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ دعا کسی بھی شخص کو کسی بھی موقع پر پڑھ لینی چاہیے، لازمی نہیں کہ جو ہکلاہٹ کا شکار ہوں وہی یہ دعا پڑھا کریں. ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جب وہ بچے تھے اور ان کی کم عمری میں ہکلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ 20 یا 25 لوگوں کے سامنے بھی کھڑے ہو کر گفتگو کر سکتے ہیں اور تبلیغ کر سکتے ہیں. ان کا ذہن یہی تھا کہ مجھے ایک بڑا سرجن بننا ہے، ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے. کیونکہ میں ہکلا تھا لہٰذا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں لوگوں سے مخاطب ہوں، ایک بڑی آڈینس سے مخاطب ہو سکوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور آہستہ آہستہ میری ہکلاہٹ ختم ہو گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ابھی بھی وہ ہکلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اب وہ جانتے ہیں کہ کچھ الفاظ کو کیسے قابو میں کرنا ہے، مگر ان کی ہکلاہٹ اب ختم ہو چکی ہے. مگر یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. جو میں دین اسلام کی تبلیغ اور دعویٰ کے لیے اسٹیج پر گیا، لوگوں سے مخاطب ہوا، میری ہکلاہٹ یعنی سٹیمرنگ ختم ہوتی چلی گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو میرے ساتھ ہوا یہ ایک اللہ کا معجزہ ہے، اس میں انسان کی کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں شروع میں 100 لوگوں کے سامنے بولا کرتا تھا، پھر 1000، پھر لاکھ، اور سب سے بڑا اجتماع جس سے میں نے خطاب کیا وہ 2012 میں بھارت میں ایک شہر میں نے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے سامنے خطاب کیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہکلا آدمی جو بولنا نہیں جانتا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور 10 لاکھ لوگ اس کو سن رہے ہیں. یہ اللہ کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اپنے امتحان میں اسکول کے دنوں میں پاس یا فیل کا انتظار کرتا تھا، اور پبلک اسپیکنگ کے مضمون میں میں ہمیشہ ہی فیل ہوا کرتا تھا، اور اب میں ایک بہت بڑا پبلک اسپیکر ہوں. میں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی یہ سوچ کر نہیں رکھی تھی کہ مجھے ایک بڑا پبلک اسپیکر بن جانا ہے. اس کا مقصد تو دوسرے لوگوں کو اسپیکر بنانا تھا، مگر قدرت کا نظام اور اللہ کا معجزہ مجھ جیسا ہکلا آدمی جو ہکلاہٹ کا شکار تھا وہ ٹھیک بھی ہو گیا اور اسپیکر بھی بن گیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کے مسئلے کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کی جانب سے آئے گا، مگر وسیلہ ڈاکٹر ہے، لہٰذا سب سے پہلے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اور جو دعا قرآن پاک سے آپ کو پڑھنی چاہیے وہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں ہے، جو میں اپنے ہر خطاب سے پہلے پڑھتا ہوں اور میں نے آج بھی آپ سب کو بتایا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج بھی اس گفتگو سے پہلے میں نے وہ دعا پڑھی ہے. وہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
दोस्तों यकीनन आपको अल्लाह ताला के ये मौजज़ा देख कर के किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक हकलाहट से एक बड़े स्पीकर बन गए हैं और उनके लाखों चाहने वाले हैं, और वो अल्लाह की तबलीग करने के बाद वो समझते हैं कि एक मौजज़े के ज़रिए अल्लाह ने उनकी ज़बान ठीक कर दी। टीम हम कदम आज की वीडियो की मुनासबत से आपसे एक सवाल करना चाहती है, और वो सवाल ये है क्या कभी आपके ख़ानदान में से किसी शख्स ने या आपके किसी जानने वाले ने या आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आप हकलाहट का शिकार रहे हों और बड़े होने के बाद या अल्लाह की राह पर चलने के बाद आपका ये मसला या कोई और इस तरह का मसला हल हो गया हो? दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया? हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने वाक़यात देखने वालों तक पहुंचाइए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। याद रखिए कि टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाती है।